Terdatang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Sanas Kairus akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama, semakin banyak konsumen Australia mencari sumber makanan yang lebih ramah lingkungan dan bila pun makan daging sebisanya menghindari kekejaman terhadap binatang sebelum disembelih. Sebuah proposal kontroversial diluncurkan di Pusat Agrikultur di California untuk mengakhiri praktik peternakan pabrik. Bersamaan pemilu pada November, warga di Sonoma County, negara bagian California, juga diberi kesempatan mendukung atau menolak sebuah proposal. Measure J is a citizen-led ballot measure that aims to phase out and end factory farming in Sonoma County. Referendum lokal ini bermaksud untuk mengakhiri praktek membesarkan ternak dalam kondisi berdesak-desakan, kadang dalam ruangan tertutup. Menurut organisasi kesejahteraan binatang The Humane Society, ada ratusan ribu peternakan terkonsentrasi seperti ini di Amerika Serikat yang selain kejam bagi ternak yang akan disembelih juga rentan perbakan virus serta bakteri tahan antibiotik. Belum lagi dampak limbahnya bagi lingkungan. It's hard to fathom what it would be like being one of those animals that has never even seen the color of the sky or felt the breeze, amongst them. So I think I just feel devastated, but I also know that I can do something about it. Sebagian warga Sonoma County mendukung rancangan perda ini. I don't believe any animals should be confined. So when I see them confined in any way, it's rough. And when I see so many animals that are abused, again, for no reason other than people like the way it tastes. Tapi rancangan perda yang sama ditentang banyak peternak, termasuk di sebuah peternakan keluarga yang rutin menjalani pemeriksaan guna memastikan status organik produknya. The California Department of Food and Ag comes out and inspects. Our organic certifiers, they come out and inspect. Our supermarkets come out and inspect. We have multiple layers of protections for our animals. Bila disetujui mayoritas warga, perda ini dikhawatirkan bisa mematikan peternakan-peternakan milik keluarga dan juga berdampak buruk bagi konsumen. It's an activist group of vegans who want us to have a vegan diet, want to start here in Sonoma County and put us out of business. You're going to see price inflation. Everybody's going to feel it, and we've had enough with price inflation. It also takes away thousands of jobs in this county. Sonoma County sendiri memiliki ribuan peternakan. We have to be good stewards of our animals in order to produce the food that we do. So, it's just unfortunate that it's come to really at the end of the day, this measure is really a stepping stone for a group who doesn't believe in animal agriculture in and of itself. Selain di tingkat lokal di Sonoma County, pro dan kontra juga terjadi secara nasional. Di tingkat federal, Kongres Amerika baru saja menggulirkan sebuah perundangan yang bila disahkan akan memberikan insentif bagi peternak untuk beralih dari peternakan dengan konsentrasi ternak tinggi ke peternakan yang lebih berkelanjutan dan juga lebih mengutamakan kesejahteraan hewan ternaknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pengembang pesawat supersonik Boom optimis bisa meluncurkan penerbangan melampaui kecepatan suara dalam 5 tahun. Seyakin apa analis Dirgantara dan apa yang membedakan pesawat baru ini dengan Concorde yang akhirnya pensiun 21 tahun lalu. Selama 10 tahun terakhir, perusahaan Dirgantara Amerika Serikat Boom Supersonic mengembangkan penerbangan melebihi kecepatan suara dengan pesawat supersonik yang diberi nama Overture. So we've all got a future to look forward to of flights that are faster and more sustainable aboard Overture, which should be ready for passengers in about 5 years. Begitu diluncurkan, Overture menjanjikan penerbangan dari New York ke London dalam 3,5 jam. Jauh lebih singkat dari waktunya sekarang selama sekitar 7 jam. Ini hampir sama dengan waktu terbang Concorde, pesawat supersonik yang diluncurkan akhir tahun 1960-an. Meski harga tiket pulang pergi untuk Overture diproyeksikan $5.000, jauh lebih murah dibandingkan tiket Concorde. Concorde was really remarkable for a 1960s airplane, in many ways ahead of its time. But the big problem was it was simply too expensive for most people to fly on. Think $20,000 a ticket, which for most people is just not reliable transportation. But fast forward literally 60 years,
Now we've got new materials, better aerodynamics, more efficient engines. Everything electronic has gotten lighter weight and better. So we can build a new generation supersonic airplane that is more affordable to fly on and can cover more routes as well. Setelah mengalami masa jaya tahun 1970-an, pesawat Concorde akhirnya dipensiunkan tahun 2003. If the Overture is flying in the next 5 years, I should be one of those people standing at the edge of a runway cheering, because I think it's a great technological advance. It's whether or not, of course, airlines are going to take up this position. Menurut Boom Supersonic, Overture telah mulai diminati sejumlah maskapai penerbangan di Amerika Serikat maupun internasional dan mengundang antusiasme konsumen. Bandara di Amerika Serikat belakangan umumnya relatif sibuk dengan jumlah penumpang telah mendekati atau bahkan melampaui angka pra-pandemi. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak yang rela untuk membayar $5.000 untuk penerbangan dari New York ke London? Karena pada saat yang sama, tiket New York-London bisa didapatkan dengan harga ratusan dolar. I can understand why so many people flew Concorde, London, New York, because that's where the money is. It's people who value their time and have a huge premium put on it. It's a niche market out there, and it'll be very interesting to see if Boom and Overture can actually make that market pay. Selain rute New York ke London dan sebaliknya, Boom Supersonic telah mengidentifikasi sedikitnya 600 rute lain yang juga bakal menguntungkan maskapai. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah saksikan Mata Dunia. Sejumlah orang yang kehilangan kemampuan untuk berbicara ternyata masih dapat menggerakkan otot pita suara mereka. Karena itu para ilmuwan di California melakukan penelitian untuk mengubah gerakan otot itu menjadi ucapan yang dapat didengar. Para insinyur di Universitas California di Los Angeles ini sedang mengembangkan perangkat untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh getaran otot pita suara. Peneliti Siwan Che menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah sinyal-sinyal itu menjadi ucapan. That electric signal will be feed into the actuation or the loudspeaker part, and then the loudspeaker part will give out the sound. So that the whole process from sensing to processing and then to actuation realizes the ultimate goal that we're trying to do, like help you speak without using your vocal fold. Membran magnetomekanis yang mengubah getaran otot pita suara menjadi sinyal listrik ini bentuknya lembut dan dapat direnggangkan sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Mereka memadukan nanopartikel magnetik dengan polimer lembut dan membentuknya memakai teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, menurut peneliti Jing Shu. We made the MC layer with kirigami pattern, which make it even soft. Para peneliti melatih kecerdasan buatan untuk mengenali getaran otot pita suara orang yang berbeda. Jun Chen memimpin proyek ini di Fakultas Teknik Samuel di UCLA. Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the device before it's really used. And then we will analyze those electric signals first, and to build up a personalized this kind of vocabulary database. Membran suara ini dirancang untuk membantu warga dengan berbagai gangguan bicara dan patologi. Menurut Chen, ia berencana menguji perangkat ini saat memberikan kuliah yang bisa berlangsung hingga 3 jam dan terkadang membuat suaranya tegang. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Polusi dan pemburuan memukul populasi banyak satwa liar pada awal tahun 1900-an, termasuk burung puvin Atlantik yang ditemui di pantai timur Laut Amerika dan sejumlah negara Eropa. Perubahan iklim juga menekan populasi burung laut ini meski upaya konservasi telah memulihkan populasi liar di Australia.
Negara bagian Maine di pantai timur Laut Amerika Serikat menjadi salah satu habitat bagi burung puffin Atlantik. Sering disebut badut laut, betet laut, atau beo laut, burung puffin adalah burung yang tinggal di 3 dunia. Bisa terbang, bisa menyelam mencari ikan, dan bertelur di lubang di bawah tanah. The weather has been a little bit of a challenge, very rainy, cold, wet. But puffins nesting underground aren't as vulnerable or susceptible to problems that way. Puffin Atlantik sempat hampir punah di Maine akibat perburuan dan kehilangan ikan yang dimangsanya. Jumlahnya bahkan sempat turun tajam pada awal abad ke-20 ke hanya sekitar 70 pasang di sebuah pulau kecil di lepas pantai Maine. Organisasi pelestarian burung The National Audubon Society lalu mengencarkan berbagai langkah konservasi, termasuk introduksi puffin dari Kanada yang masih spesies yang sama. And that work was successful, took a long time to achieve success, but through perseverance and hard work, puffins were restored to 2 colonies here in Maine and have colonized others since then. So it's been amazing, an amazing success story. Populasi puffin di Maine sempat terpukul pada 2021 saat hanya 1/4 burung laut ini akhirnya berkembang biak. Seabirds are long-lived, so that's the good news. If they fail 1 year, 2 years, 3 years, a lot of them live 25, 30, 40, 50. That means you can have a number of years that you can fail. And if you're alive the next year, you can try again. The real problem, though, is now we're getting a lot of failures in a row. Sejak 2021, pertumbuhan populasi puffin relatif stabil. Even though climate change is really impacting their ability to raise chicks, that hasn't had any ramifications for the size of the adult population yet. Dampak perubahan iklim inilah yang terus dipantau. When we have warming conditions that are over a long period of time, that's several years of low forage prey base for seabirds. When we have conditions where there's a break in that, such as, for example, if the conditions are cooler, wetter over the summer, then the prey base for those seabirds is likely to be sort of higher fat content, higher quality, and we would expect a better survival rate for those birds in the next year. Dari hanya puluhan puffin yang terpusat di satu pulau saja pada awal abad ke-20, saat ini ada sekitar 3.000 puffin tersebar di berbagai koloni di sejumlah pulau di lepas pantai Maine. Dari Portland, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah saksikan Mata Dunia. Di kota New York, warga menemukan cara kreatif untuk mengungkapkan emosi mereka. Sebuah proyek seni publik subway terapi mengundang orang untuk berbagi harapan, frustasi, dan refleksi di stasiun kereta bawah tanah. Dengan kerumunan orang, musisi, dan kereta yang bergerak cepat, kereta bawah tanah kota New York bisa membuat orang merasa kewalahan. Tetapi sekarang juga merupakan tempat warga menemukan inspirasi dan berbagi perasaan terdalam mereka. We all need to work together to make the world a better place if we want that. Matthew Chavez adalah penggagas Subway Therapy, sebuah proyek seni yang mengundang orang untuk menuliskan pikiran dan perasaan mereka dekat Union Square, menciptakan kolase harapan, frustrasi, dan refleksi. People are talking about world politics, people are talking about other topics. However, most of the notes are supportive, they're loving, they're people telling each other to have a great day or that their life is going to be okay. They also talk a lot about what people are experiencing right now in terms of someone just losing their job or someone about to have a baby or get married. I think writing is a very, very good thing for people. Warga pun merespon dengan positif. It's one of these things, just like really, brings people together. We can like share their thoughts anonymously. At the same time, it's kind of like, we always know, there are a lot of people out there that feel the same way
that you feel? I just got laid off, and I'm actually not worried. I'm excited to pursue my art. Thinking about my book and this surprise I am going to that I don't know about. Chavez berkolaborasi dengan terapis Dina Ismail dalam menjalankan program bernama Listening Lab. Dina mencatat berbagai topik yang ditempel oleh orang-orang. If you come across here, you'll see things about the election. You'll see things about world issues, whether it goes from Israel-Palestine to Ukraine-Russia to climate justice, or talking about a viral hippopotamus that has gone all over the internet, right? And so it's a wide range, it's whatever is on people's minds. Subway Therapy menarik perhatian pembuat sketsa perkotaan terkenal Kathy Gulota yang membuat sketsa ini. This is just such a wonderful installation. Country's very divisive right now, and it's a time when we need something like this to get out our feelings and be with others. Chavez mengatakan bahwa ribuan catatan yang telah dikumpulkan akan diteruskan ke New York Historical Society. Nah, ini bukan proyek seni pertama kalinya oleh Chavez sebenarnya, pemirsa. Pada tahun 2016 misalnya, pasca pemilu Presiden Amerika Serikat, Chavez pergi ke stasiun kereta subway atau kereta bawah tanah dan berbicara dengan banyak orang asing di sana. Saking banyaknya orang-orang yang ingin berbicara kepada Chavez, ia harus mencatatnya dengan pena dan secari kertas yang kemudian ia tempel. Terciptalah proyek seni ini. Demikian laporan saya Randy Caksa dari New York City dan juga tim VOA. Kegiatan sekolah di Australia identik dengan keberadaan bus sekolah berwarna kuning yang mengantar jemput anak-anak. Tapi modus transportasi seperti ini belakang relatif tak banyak digunakan. Beragam alternatif dikembangkan para orang tua termasuk rideshare alias taksi online khusus antar jemput. Camille dan Ismail El Amin adalah pasangan orang tua di Chicago, negara bagian Illinois. Secara rutin mereka menjadi sopir layanan berbasis aplikasi ponsel bernama Piggyback, yang artinya menumpang atau nebeng mobil orang. So Piggyback is really more than just the modern day carpool. We sort of call it the complete carpool solution. Every year, parents are going to be faced with, okay, school's about to start. This sports program is about to start. This art program is about to start. And there's a scramble of logistics. How are we going to get there? Which parent is going to be able to take them? Do we have to lean on grandma? Piggyback menghubungkan para orang tua yang putra-putrinya satu sekolah. Para orang tua bergiliran melakukan antarjemput berdasarkan sistem kredit. We leave our house around 7:15. We pick up one of our neighbors who also goes to school with my oldest daughter. We drop off my two kids who are in kindergarten and fourth grade at one school. We then keep going north about another 45 minutes to my oldest daughter's school. There are school buses that are taking children back and forth to school and home in some situations. We operate completely outside of any boundaries. Every zip code, every time frame, if there's a Saturday event, if there's a summer camp, we can have parents activate and be a resource to each other in any situation. Bus sekolah umumnya hanya menjadi antar jemput untuk satu distrik sekolah saja. Sementara kadang orang tua memilih sekolah yang lebih jauh dari rumah mereka. Menurut pantauan Departemen Transportasi Amerika Serikat, penggunaan bus sekolah relatif turun belakangan dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Angkanya mencapai 36% pada 2017 dan angka terakhir bahkan mencapai sekitar 28% dari seluruh siswa sekolah. Separuh lebih siswa sekolah kini diantar jemput menggunakan mobil pribadi. Di Lincoln Park, negara bagian Michigan, di pinggiran kota Detroit, ada layanan taksi online khusus sekolah bernama Hop Skip Drive. Hop Skip Drive is the company. I am a care driver. Most times it's afternoon, like 2:30, 3 o'clock dismissals, and you go to their local school, get them home. Berbeda dari Piggyback, supir adalah supir profesional yang telah menjalani seleksi. I make it my point to make sure when they get into my vehicle, they know that I'm on their side. I'm going to get them home safely, and we're going to have a little fun too if they want to. Berawal dari gagasan 3 orang ibu di Los Angeles, California, layanan Hop Skip Drive kini telah meluas ke sedikitnya 13 negara bagian. Sementara Piggyback di Chicago juga melirik ekspansi ke sejumlah negara bagian lain, termasuk Virginia dan Texas.
Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini, saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Sarah Skyirus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.